जय जगन्नाथ आपको प्रेजुतिस वर्ल्ड को स्वागत। एबी आमर चैत्र मास चलची चैत्र मासरे बड़ पर्व होची आमर माँ मंगला ओषा। चैत्र मासरे माँ मंगला ओषा विशेष करी 4टी मंगलवार बा 5टी मंगलवार पड़ी थाए। एई वर्ष किंतु आपण माने मु वीडियो आपण मान पाखु नै करी आसली जे एई वर्ष आमर 4टी मंगलवार पड़ची। चैत्र माँ मंगला का पाखरे चैत्र मासे जो मंगलवार ओषा करा जाउची सेई जो माँ मंगला पई जो नैवेद्य बढ़ा जाए माने पणा भोग। तो से पणा भोग माँ को बहुत प्रिय थाए कारण से माँ संतुष्टि होता। तो माँ को माने बहुत पसंद से पणा भोग। तो से पणा भोग तो माने मेन भोग ना। तो से पणा रे आपण कौन पकेबी कौन पकेबे नहीं तो मु आपन को ए वीडियो रे पूरा कहबी। देखंतु पणा भोग एथिपाई लगे जे माँ मंगला को कारण एटा गरम दिन आसिलानी तो माँ को शीतलता प्रदान करने विशेष कर पणा भोग लगी होता है। ता सहित माँ को बहुत प्रिय होची पणा भोग तेणुक पणा भोग प्रस्तुत करा जाए। पणारे विशेष करी फास्ट होची क्षीर पड़े। देखो क्षीर को सब बेले कंचा क्षीर यूज करेंगे तो सांगे सांगे आनिकरी माने कंचा क्षीर जदि आपण पाखे मिल जाऊँगी सकाळुटे आनिकरी आपण घरे दे दूची तो कंचा क्षीर आपण माने आपण यूज करेंगे बिल्कुल ताको गरम करेंगे नहीं कि उषुम करेंगे नहीं। कंचा क्षीर ही माँ को पाखे भोगर लगे कारण कंचा क्षीर शीतलता प्रदान करे तेणुक कंचा क्षीर ही माने आपण माँ को भोगरे पणारे लगे। देखंतु एबिकाली तो जो मैंने बाहर रोचंती तांको डायरेक्ट क्षीर मिल पारनी माने गाय क्षीर मिल पारनी पैकेट क्षीर यूज करचंती। पैकेट क्षीर जदि भी यूज करचंती डायरेक्ट पैकेट क्षीर यूज करेंगे ताको उषुम करेंगे नहीं। सेकेंड होची दही। दही आपण पैकेट दही आनिबा परिवर्ते आपण जदि घरे दही करेंगे ताहले बहुत भल। विशेषकर ध्यान देवे जे दही आपण घरे करेंगे किंतु दहीटा बहुत खट्टा जमती हेबनी। ता पूर्व दिन राति आपण जदि बसई देबे दहीटी माने क्षीर टिके नख उषुम थिले आपण लेंबू टिके चिपुड़ी करी आपण दही प्रस्तुत करें। किंतु आपण एति ध्यान रखिए जे आपण खट्टा बेसी ही नथिबो ता सहित पैकेट दही आपण यूज करेंगे नहीं। ता सहित पणारे आउ कौन पड़े पणारे घी पकई पारे। घी किंतु आपण गुआ घी जोटा गाई घी कहते गाई घी आपण घरे जदि प्रस्तुत करचंती ताहले चलिबो। मार्केट जदि भल शुद्ध आप देखिए जदि घरे घी प्रस्तुत करचंती तो सही घीटी आपण पूजा पकई पारे पणारे पकई पारे। जदि घी आपण तैयारी करूना ताहले आपण मार्केट जहाँ भी आनुचंती देखिए जमी भल गाई घी होइथिबो तो सही अनुसार आपण पणारे पकई पारे। ता सहित महू पकई पारे महू सहित गुड़ मध्य पकेबे। गुड़ होची गुड़ पकेबे गुड़ आपण चेष्टा करेंगे गुड़ ही पकेबे कारण पूजा चीनी पड़े नहीं। चीनीटा माने बहुत पुराना जुगरू आसी गुड़ ही बहुत भल गुड़ ही माँ को पाखे हो कि आपन जेकोसी पूजा पर्व जहाँ भी हो गुड़ ही भोगरे लगे चीनीटी भोगरे लगे नहीं। तेणु आप गुड़ पकड़ापी चेष्टा करेंगे। जदि आप घरे गुड़ ना ता परिवर्ते आप मिश्री पकई पारे किंतु आप गुड़ माने चीनी पकेबे नहीं। ता व्यतीत आपण अदा टिके छेची करी अदा छेचा पकई पारे अदा छेचा कारण तार माने जेकोसी आपण जिनस पकेबे ना जो जिनसटी आप बास्ना होउथबो महक आसुथबो ता सहित शीतलता प्रदान करथबो से जिनस विशेष करी आपण पकेबे पणारे। तो अदा छेचा आपण देखिथे अदा जेतेबेले आपण छेचुथबे केते सुंदर तार माने बास्नाटा आसे तेणुक अदा छेचा पकई पारे। गोलमरिच गोटा गोलमरिच आनिबे ताकू आपण छेची करी गोलमरिच गुंड पकेबे डायरेक्ट आपण जोटा मार्केट आसुची गोलमरिच गुंड सेटा पकेबे नहीं। गोलमरिच आपण गोटा गोलमरिच को ताको गुंड करी पकेबे ता सहित अलैच गुंड पकेबे। श्री कर्पूर आपण जानते अलैच भी बास्ना हुए श्री कर्पूर मध्य बास्ना हुए श्री कर्पूर तो जोटा खाइबा कर्पूर तो सेटा पकई पारे। ता व्यतीत आपण नड़िया कोरा आपण नड़िया को से समय सांगे सांगे भांगी करी से नड़िया कोरा पकई पारे कदली पकई पारे। मेन जिनस हूँ बेल जदि से समय आपन को बेल मिलूची तो बेल मध्य कारण बेल नड़िया कोरा गोटे श्री फल तो सेई श्री फल को आपण पणारे यूज कले व्यवहार कले बहुत भल। तो नड़िया कोरा कदली बेल मध्य पकई पारे
ତା ବ୍ୟତୀତ ଛେନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଛେନା ପକାଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେମିତିକି ଅଙ୍ଗୁର ହଉ, ସେଓ ହଉ, ଡାଳିମ୍ବ, ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ତ କଷି ଆମ୍ବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଳିଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। କମଳା ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଖୁ ପକାଇ ପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ କ'ଣ ପକାଇବେ? କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଅଦା ଛେଚା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀକପୁର, ଯଦି ନଡ଼ିଆ କୋରା, କଦଳୀ, ବେଲ, ଛେନା, ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ପକାଇ ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଖୁଡ଼ା ଧଳା ଉଖୁଡ଼ା ହଉ କି ହଳଦିଆ ଉଖୁଡ଼ା ହଉ, ତ ସେ ଉଖୁଡ଼ା ଆପଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଖୁଡ଼ାଟା ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଭୋଗ ଚାଉଳ ମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା ଅଲଗା। ଆମ ଘରେ ଘରେ ମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିବା ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମିଶେଇବା ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ସେଠି ଲାଗେ ନାହିଁ ପନ୍ଥେଇଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲାବେଳେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଉଖୁଡ଼ା, ଧଳା ଉଖୁଡ଼ା ହଉ କି ହଳଦିଆ ଉଖୁଡ଼ା ହଉ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲଗେଇବେନି। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲେ, ହଉ ମାଙ୍କର ସେଟା ଚଳିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ହଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ସେଟା ଚଳେ, କାରଣ ବାହାରେ ବି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଭୋଜନ ମାନେ ସେଇ ଉଖୁଡ଼ାଟା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଲାଗେ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଦିନ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତଟି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। କାରଣ ସେଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଓଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଦିନ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାଉଳର ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତଟି ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। କାରଣ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଆପଣ ପାଇଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ସେଥିରେ ଉଖୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ତ ଉଖୁଡ଼ାଟା ଚାଉଳରୁ ତିଆରି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତଟି ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ପୂଜା ବ୍ରତ କରି। ତେଣୁକରି ଉଖୁଡ଼ା ଆପଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର ହେଲା, ଦହି ହେଲା, କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଅଦା ଛେଚା ବି କେତେଟା ଜାଗାରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ମିଳିଗଲାଣି। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ ବିଶେଷ କରି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଟିକେ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଯେ ପୂଜା କଲାବେଳେ କିଏ ଅଲଗା ମାନେ କୁକୁର ହଉ କି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ହଉ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କେହି ଆସିକିନା ସେଇ ଆଖପାଖରେ ମୁହଁ ନ ଲଗାନ୍ତୁ, କେହି ମାନେ ନ ବସନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।